Gete kasakok Roman sirip dok যেমন টিপ্রাসারক তাবলুকুরক সানি টংমানি ও সানি টংমানি নলে সার তাম হনি সালাñay आं एकजन टिप्रासा हिसाबै आं नायो अनेक कक बरक डेभलपमेन्ट दंथो सार दिनै अर तुमानि बागै अर दिनै बिजेपि नि गेडारिं खायना नाकातिनि थाजा तानि लुकुरंग के साइखनार चिनि त्रिपुरा बिजेपि प्रदेश नि सिद्धांत सारा त्रिपुरा राज्य विशेषकर जनजाति मोर्चाना दायित्व रिजार्व बरनि मोर्चानि उद्योगे ए जे पार्लामेन्ट जे बिल रक उनखा आबनि बिषय विशेष खालाय वाकफ जे बिल एवं त्रिपुरा राज्य विधानसभा जे बाजेट एवं त्रिपुरा समाज सह सार्बिक त्रिपुरा राज्यनि उन्नयननि बागै जे जनकल्याणमुखी बाजेट आबरक न ति बिरोधी रक जेबाबे षड़यंत्र बिशाकक सावै पाब्लिक न बुकाबानो नायतु आबो सम्पर्के जों एक तो पाब्लिक न जों सचेतन खैनानै चिनि पार्टी नाम कर्मसूची तो सिद्धांत मुताबिक তিনি সেগর গোলাঘাটি মন্ডল সভাপতি অরণ্য কার্যকর্তা যত দंबायो তিনি জনজাতি মোর্চানি স্টেটনি সেক্রেটারি दङ तो जों आउन बगिन अर जों चिनि गामिनि बरनति सेगर आसुगलायखा এবং चिनि एडिसिन उंतो त्रिपुरा समाज नंतो बाजेट जेभाबे रांबारि रिजाखा जेभाबे चरेरावनो पुरिनानै चाकरिओ आईएएस टीसीएस बारना बागै जेभाबे कोचिं रबनि बाजेट नारुक जाखा चिनि हुकुम मुकुमनि बागै जेभाबे बाजेट रां नारुक जाखा तो अमरनो जोंर आलोचना खायखा एवं बिरोधी रक जे सौ जोंनो कक साना सुजुगिया जात ती जे राजनीति बरक थुनानैमोन तो आबरक बताओ पाब्लिक बुझियो तो आबरनो ती बसु और आलोचना खायखा चिनि भक्तार आलोचना आबो जेमन रमजाखा वानसुक जाखा आबोनो सामुंग फोरोंना बागैबो रां रमै आरो रिजाखा रमदे चिनि हुकुम मुथांना बागै ताबुक जों खाम जेमन पाइ दिवानो चिनि जरा आर्टिस्ट रंनो अथवा बरनो सेमिनार खलाय बरनो फोरोंजागनाय आगियाव माहिर तगरि ताबुक नुगनाय जों आलादा बाबे हुकुमनो बानसिरिना बागै रिसा पपुलार उनखा रिसानो जीआई टेक आबो रिरिखा सरकार रेजिस्टार उनखा और रिशानो ताइबो बाजार तोरी नमगे ट्रेवल वेलफेयर डिपार्टमेंट वन सुकमु एवं ट्रेवल वेलफेयर न जेमन बाजेटिका तेमने हैंडलूम डिपार्टमेंट नि माध्यमे भाइखलाय सिनि बुरिरना ताइबो मॉडर्न जुग मिलि रोय बुमु लंथो इयंथो फोरोंगिमान आव हेरो जतन और बाजेट दंगो तो काजे अमनो सिनि मेसेज जे एडिसी न जेमन रांबारि रिखा बाजेट जेमन बृद्धि उखा ट्रेवल वेलफेयर 13,000 crore এবং এডিশনাল 30% ইনক্রিজ খাইরি মানে বাজেট এতদিন বরক সৌ সিপিএম আমল তুংসুনো বঞ্চনা তাবক সিনি মথা নেতৃত্ব সেগাঙ্গ গুমতি জেলাও বরক যে বাসন নিবানি বরক সৌ ইতিহাস আমা হইসং রাংমায়াকু দ্যাট মিন্স তা বরক স্যাটিসফাইড তো जों যতনা সার্টিফাইড খাইনানি নাই তো স্যাটিসফাইড ফাইডিং মানো অনেকে উংমায়াং মানো কিন্তু যারা সমালোচনা করে বড় দিদি পয়লা সানা বাদ্যকা চলছিস আচ্ছা স্যার অমন বার্তা আছে গতে কাসাকক রোমেন সিরিপ দক যেমন টিপ্রাসারক তাবলুকুরক সানি টংমানি ও সানি টংমানি নলে সার তাম হনি সালাñay आं एकजन टिप्रासा हिसाबै आं नायो अनेक कक बरक डेभलपमेन्ट दंथो अ जागा जों आन्दोलन जेटा माने अम तिनिनिया अम ताइ अनेक आगे मानखामो किन्तु हरपति जेहेतु बितर्क एवं सरकारनि একটা डिसिजन दं सरकारनि आगेनि डिसिजन सीपीएम रक सावै कलां थागा आपातत बांला हरप बाय सुजाकनाय ने इके ताबुक दिमान चले तबो ताबो सरकार अब हस्ते बाय केंद्र बाय मिलियो जदि हमन घोषणा रिखायंके उंनाय तो आबन बगे आलोचना चले तंगो चिनि प्रोसेस चले तंगो काजे गणतंत्र आलोचनानि जे इये अब बन्द उनानि उचिदिया आइनि बगे आन्दोलन जेमन नुगो सरकारबो पजिटिभ आङो सोंनो सानाय कारण जे कोनो একটা দিন একটা ডিসিশন ছিল अच्छा थैंक यू सर নমস্কার ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি মোর্চা থেকে আজকের যে সভা এই সভায় হয়ে থাকে আগামীকাল আজকে 5 তারিখ সকালে 8টা 8:30 9টার মধ্যে নিজের বাড়িতে এই বিজেপির ফ্ল্যাগটা তুলবেন তুলে মা বাবা আমার ছেলে মেয়ে পাড়ার মানে আমার বাড়ির পাশে কেউ যদি থাকে দিদি মাসি কাকা একটু আয়েন 2 মিনিট
ফ্ল্যাগ তুলে ফটো তুলবেন, ফেসবুকে ছাড়বেন। তাহলে নরেন্দ্র মোদী খুশি হইব, আরো চাল বাড়িয়ে দিব আপনাকে। প্রধানকে নিয়ে চিন্তা করে আপনি বলেন এডিসি চিন্তা আইপিএফটি মাথা মিলবে চল রামরি তো তখন মাথা কাপলে মাথা দিচ্ছে কিনা তারা অমহারিসেন কোনদিন নাঙ্গায় করি নাই তাই বলি নাই জাস্ট নিয়ম মানি চলে দি সামু কাহাম করে দি বিজেপি সবসময় দিনাভাগে ডাকে বুলাই তলাই খালি নিজে নিজে ত্রিপুরার সামনে বলে দিয়েছে ত্রিপুরা আর 5 বছর 4 বার এটা খিজাকা আমি নগরানি বাবু সরকারি চাকরি 60 বছর ইংগে রিটায়ারমেন্ট করবো রিটায়ারমেন্ট থাকলে 3-4-5 বছর বয়স্ক বরানো থাকলে বুথার নাতে বসবেন আগ্রহ আনো কোনো খাই গেলে এমপি নানা বুথার গেলে লাভ করবো আমি বাবুনো তাম কিনা নাই তো বয়স্ক বড় ও 3% তো শুনলে কে না जों बर'बो खानाय काम खायनाय तो आवनि बागैनो चिन्ताबो और जागो तो काजे मानन संनाय पार्टी যত পার্টি বিজেপি হাই খা কোয়াতি বলছ দিয়া এত বড় মন নিয়ে কেউ বলে না তো আর বেশিতে সারা ফ্যামিলিয়া ফাইনাল 6 তারিখ 6 এপ্রিল 1980 সনের 6 এপ্রিল বিজেপি পার্টি জন্ম অঙ্গ প্রথম আমাদের সভাপতি আমাদের অটল বিহারী বাজপেয়ী 1980 আমাদের পার্টির জন্ম সিপিএম এর জন্ম আমি শুনলাম মরেলে যদিও 20 না 21 অর্থাৎ 100 বছর আগে তারা পূরণ করেছে 100 বছরের সিপিএম সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই 1980 সালে এই বিজেপির জন্ম এখন সারা ভারতবর্ষ শাসন করছে বিজেপি আর কি বলবো আজকে জনজাতি সমাজ বিজেপির সঙ্গে তো কাজে আগামী 6 এপ্রিল